So, ulit tayo. Medyo cute naman. So, number 3. So, ano kaya? Bakit? Number 6 yan. Di ko yan gusto. Teka lang. Hulog. Meow, meow, meow. Ang cute. Medyo. Ito na yung top 1 ko. Ba't na tumidila ba yung lumalabas? Ui-ua. Ui-ua. Ayun din eh. Yung ui-ua. Ito yun. Cute din. Pero number 5. Oh, get. Okay, next. So, dog. Ay, paborito ko yan. Ayan yung top 1 talaga sa akin. Top 1 agad yan. Pig! Ayoko. Alaga ng pig. Cow, medyo okay lang naman. Pero wag unggoy. Labas na yung unggoy. Fox, ayoko din. Pero sige. Naga, ayoko. Ba't naga? Cat, medyo gusto ko. So, pandag, gusto ko ito. So, number 4. Okay, cranking. Ay, medyo maganda naman. So, number 2. Cat cake. Pagkat na. 8 pa. Bakit? 7. Di ko yan bet. Eto, medyo ay, ang cute din. Pero, hindi siya cake. Ay, ito, cute. Super cute niya. Ay, super cute. Paglala. Sumulit ako. Bet ko. So, number 3 ko. Number 4. Number 1. Siya next. Hedgehog cake. Medyo gusto ko din. So, di ko yung gusto. Di ko pa din nalasahan. So, di ko din yung nalasahan. Pero, sabi daw masarap daw yan. Ay, masarap to. Cookie, sarap. Ay, shadow bet. Ito, cute. Ay, ice cream. Number 5. This. Cookie, this. Cupcake, this. This one, 2. Ice cream, number 1. Cherry, number 10. So, ayan.